gente, mira lo que tengo aquí. Guys, look what I have over here. Dji Mini 2. What is this? For whoever don't know, it's a drum. Para los que no sepan, esto es un drum, okay? Wants to get better quality videos for you guys, vlogging videos. Queremos traer mejores videos para ustedes y por esta razón invertimos en este dron. A ver si el canal crece o algo, pasa algo. See if the channel grows, something happen, guys. Come on. I'm gonna try it. I'm gonna try fly today. Voy a tratar de lograrlo hoy y enseñarle a ustedes and show it to you guys las imágenes. Everything that we record today, we're gonna show it to you guys. So I bought the fly combo, fly more combo. Le llaman el fly more combo. Te trae. It comes with 3 batteries, extra propels. The battery charge control, it has the bag too. So okay, right here, empty bag. I also bought a SD card, 128 gigabytes. You have to have the memory, especially for the next vacations that we're gonna have. Tienen que tener la memoria extra para las próximas vacaciones. Tenemos que tener la memoria extra para las próximas vacaciones que vamos a tener. 128 gigabytes, 128 gigabytes. So look at this, guys. Look what we have over here. Look at this beast. I hear great things and I see great things about this drum. He visto y he escuchado buenas cosas de este drum. Así que me and him, we're gonna be good friends. Vamos a ser buenos amigos. Bueno, mi gente, vamos aquí a ver si le damos una voladita al drum para probarlo. Let's go ahead and try this drum and take a look how it works. I know it's gonna be amazing because I hear great reviews about it. So sé que va a tener algo chévere ese drum porque he visto y he escuchado buenas reseñas de ese drum. Así que vamos a ver qué nos depara. Vamos a pararnos aquí en el parking lot de Burger King. I'm gonna stop over here by Burger King parking lot. They have a good area here. So I'm gonna fly this drum. Stay tuned. Manténgase ahí pegado. Vamos a volar ahora.
Mi gente, pilotear ese drum fue una experiencia brutal. Guys, flying that drum was an amazing experience. Adrenaline, my heart was beeping quick. Oh man, mi corazón estaba palpitando a las millas. Sentía una adrenalina brutal, o sea, increíble, increíble. Ese pequeño drum, que realmente lo que pesan son 249 gramos, o sea, 249 gramos lo que pesa. Guys, that drum only weighs 249 grams, alright? Super light, super small. I mean, guys, I can put that thing in my pocket. Puedo poner eso en mi bolsillo, honestly. Look at this thing. Miren esta cosita. Pero esto vuela alto. This thing flies high, super high, and it can hold the winds. Level 5. Niveles de viento 5. Okay? I can put this in my pocket. Look at. I can put this in my pocket. On my pants pocket. Look at. Right there. You know, ahí. En mi bolsillo del pantalón. O sea, brutal. Brutal. This thing is gonna be my next vacation toy, right? I gotta have these to bring you guys in amazing views of different places, all right, that I want to go. Guys, I want to take, o sea, quiero traerle buenas imágenes, ya lo dije en inglés. Quiero traerle buenas imágenes de, este va a ser mi próximo juguetito de mis próximas vacaciones. Lo tengo que traer conmigo porque quiero traerle visuales de lugares brutales donde quiero ir. Así que estén pendientes para esos videitos, mi gente, porque realmente van a venir videitos chéveres por ahí, guys. Stay tuned. Stay tuned for those nice features videos that coming in soon. They coming soon, so stay tuned. I want to try to bring you guys better quality. Quiero traerle mejor calidad para ustedes, así que estén pendientes de esos videitos, mi gente. Ese dron está fabuloso. Lo llevé, I don't know. Lo llevé, como van a poder ver en las imágenes ahí, pude llevarlo a un tanque de agua que hay aquí cerca en Methuen. I took it to the like a water tank water reserve that we have around here. It's like a blue tank that you guys gonna probably see in the pictures, not in the pictures, on the video right there. Anyways, it was an amazing experience. So at some point when I was on the tank, when I took it to the tank, I was running out of battery, so the drum itself get back to me, like a go back home button that we have on the control. So he pressed it by himself. When it's low, it's super low in battery, he hit the return home, and it get back to me as soon as possible. Mi gente, lo llevé al tanque y cuando lo llevé al tanque ya estaba poquito o bajito de batería. So, eso tiene un botoncito que es para regresar a la casa, pero aunque tú no lo actives, si está bien bajito de batería, él mismo se va a traer para atrás. Y eso fue lo que hizo la primera vez. Después lo volví a llevar al agua, cerquita del agua. Then the next one I took it to the water, close to the water. It was great. It was great. It was amazing, man. I try to get the rhythm with this drum before I hit to my vacations. Estoy tratando de cogerle el truquito al drum antes de irme para las vacaciones. So when I get there, I'm ready to take those amazing footage. Para cuando llegue allá esté ready, preparado para tomarle esas fotos espectaculares para ustedes. Así que, como les estoy diciendo, estén pendientes de esos videitos que vienen por ahí con mejor calidad, mejores ángulos y todas esas cosas. Better angles, better everything. So stay tuned. My first experience flying the Dji Mini 2. Mi primera impresiones o mi primera experiencia volando un Dji Mini 2. Así que gracias por ver. Hey guys, to the next video. Hasta el próximo video. Don't forget to like, don't forget to subscribe, don't forget to comment, don't forget to share, don't forget to activate the notification bell for next videos. Mi gente, no olviden suscribirse, no olviden comentar, no olviden gustar los videos, no olviden compartirlo, no olviden activar esa campanita de notificaciones para los próximos videos. Hasta el próximo video. To the next video.